Unsaon pag-diet or pag-calorie deficit nga dali ra man kagutomon? Well, tan-awa ni nga video kay na ako i-share na strategy para ana. Hello everyone. Welcome mga ka-fitness. Today atong hisgutan ang ginatawag na hunger management. Para dili na ka sige kaon ug maka calorie deficit na ka. Wow! Sa fitness journey na to, isa gyud sa pinakalisod ang ginatawag na gutom. Dili ni siya sayon, pero pwede na to ni siya makontrol. Una, eat high volume, low calorie foods. Instead nga gamay, pero high calories imong gikaon. Example ana, donut, no? Isa ka donut, 400 calories. Diri ka sa pagkaon nga daghan siya kaonon whole food, pero gamay rag calories. Like vegetables, example ana, pipino, kamote, o prutas like apple, singkamas, watermelon, mangga, daghan pa. At pili na lang po og lean meat, itlog, dili mo wala ang itlog. Para mas dali ka mabusog, na dili pagka mag-overeat. Another example, kanang usa ka milk tea, tan-awon nimo murag harmless kay siya tan-awon, no? Pero that is 500 calories. So instead nga kana, pwede na to siya ilisdan og isa ka full meal, na kay rice, na kay chicken, na kay itlog. Busog na kaayo. Mauni ang secret sa hunger management. Dili ka magutman, pero pilion nimo ang pagkaon nga daghan tan-awon pero gamay rag calories kaysa gamay pero taas og calories. Kaduha, timing. Remember, kung kanus-a kagutomon, diha pa ka mukaon. Ayaw to nang don't skip your breakfast, or breakfast is the most important meal of the day. What? Kana bitaw inikmatan nimo? Nya nanay pagkaon. Nandaman kag pagkaon, so kaon po dayon ka. Ayaw. Inikmatan nimo, tubig ka, warm water to keep your body hydrated. Ayaw na pangapi. Ayaw na pagpandisal. Remember, one pandisal, 100 calories na siya. Unya, gumuhurot kag 8 ka pandisal, na manambok jud ka ana. Ikatulo, drink water first. Usahay kanang gibati niyo gutom, dili na gutom. Uhaw ra day na. So, inom ka og tubig. Unya, ting kaon na gyud untay lunchtime. Before ka magkaon sa imong meal, tubig sa gina. After ana, ma-surprise ka, mawala imong gibating nga gutom. Busog na pug ka, gamay na lang pwede mong kaon. Number 4, control your environment. Ayaw sige palit og junk foods. Kung kabalo ka nga, dali ka matintal. Out of sight, out of mind. Kanang mang-grocery ka, ayaw na pang grocery og snacks, junk food, soft drinks. Pamalito nimo gulay, prutas, itlog, muna pumutang nimo sa kitchen, no? Remember, discipline is easier if your environment is clean. Kalima, stay busy and consistent. Kung magsigag una-huna og kaon, gutomon jud ka. Buhaton nimo, keep yourself busy. Workout, trabaho, o bisan unsa nga something productive. Remember, consistency is the key lang ihapon nita. Hinumdumi, dili kinahanglan permente ka busog para mag-progress. Sometimes ang kagutom, no, hunger, that is part of the process. But dapat kontrolado nimo. Dili ikaw ang kontrolado sa gutom. If naka-relate ka ni nga video,
please follow o subscribe. And join me in my journey. Adlaw to mag-improve one step at a time. Kita-kits sa akong next video. Subscribe and follow for more fitness contents.